اگر کہو تو بلاؤں؟ فہمی نے فرما بردار بیوی کی طرح میری رائے لی۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پتہ نہیں اب وہ کس کو بلانے لگی تھی۔ آ جائیں، اس نے اطمینان سے کہا اور دروازہ آہستہ سے کھلا، اور جو شخصیت نمودار ہوئی اس کی صورت پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ مجھے لگا کہ میری آنکھیں فالج کا شکار ہو گئی ہیں جو اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا۔ میں نے آنے والے کو دیکھا اور فوری طور پر بے ہوش ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ دروازے میں سے تھانے دار اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ لیجئے، یہ رہا آپ کا ملزم، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے۔ فہمی کھڑی ہو گئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تھانے دار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور میری طرف بڑھا۔ گرفتاری مبارک ہو کمینے، اس نے ڈنڈے سے میری تھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا۔ سیم ٹو یو، میں نے مہذب انداز میں کہا۔ میری بات سنتے ہی تھانے دار کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میڈم، اب میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں، آپ نے درمیان میں نہیں بولنا۔ فہمی ہنسی، کمبخت کی ہنسی اب بھی دل فریب تھی۔ ہاں ہاں، جو چاہے کیجیے، بس اتنا ذہن میں رہے کہ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ نہیں مرتا، نہیں مرتا، مر گیا تو کیا مزہ آئے گا؟ کیوں ہوئے الو کے پٹھے؟ اس دن توانا صاحب کا ورکر بن کر رہائی پا گیا تھا، اب دیکھنا میں تجھے کیسا ورکر بناتا ہوں۔ تیرے ٹوٹے نہ کرتی ہے تو کہنا، تجھ پر 5 ڈکیتیاں ڈالوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، بے شک مجھ پر پورے ملک کی ڈکیتیاں ڈال دیں، سارے قتل بھی مجھ پر ڈال دیں، ساری چوریاں اور اغوا کی وارداتیں بھی مجھ پر ڈال دیں، لیکن میری صرف ایک گزارش مان لیں۔ تھانے دار حیرت سے بولا، وہ کیا ہوئے؟ میں نے ہاتھ جوڑے، مجھے چھوڑ دے۔ تھانے دار میری بات سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھے کھٹی سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں سیدھا کھڑا کر دیا۔ اوے، چھوڑوں گا تو صحیح، لیکن ایسا کر کے چھوڑوں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آپ کیا کریں گے جی اس کے ساتھ؟ شریفہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تھانے دار نے چونک کر شریفہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ شریفہ ہے، ہمارے گھر کام کرتی ہے، اسی کے گھر تو یہ رہتا تھا۔ شریفہ نے ہی مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ اس کے گھر میں چھپا ہوا ہے، فہمی بولی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے شریفہ بھی اس کی ساتھی ہے؟ نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ ساتھی ہوتی تو کبھی اسے نہ پکڑواتی، یہ تو میری اور آپ کی محسن ہے۔ انسپیکٹر نے کھا جانے والی نظروں سے شریفہ کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ فہمی کی وجہ سے وہ اپنے اختیارات کے لامحدود استعمال سے معذور تھا، لہٰذا شریفہ والا غصہ بھی اس نے مجھ پر اتارا اور 3-4 کرارے ہاتھ جڑنے کے بعد آواز دے کر سپاہیوں کو بلا لیا۔ میرے چیخنے چلانے کی صلاحیت اچانک دم توڑ گئی۔ کیا فائدہ تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ شریفہ حسب روایت بدماشاں لگ رہی تھی۔ میں نے سر جھکایا اور بڑے آرام سے سپاہیوں سے ہتکڑی لگوا لی۔ فہمی لا تعلقی سے سیٹی بجا رہی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا۔ کیا جب کسی کا شوہر گرفتار ہوتا ہے تو بیوی اس طرح سیٹی بجاتی ہے؟ میرا دل چاہا کہ اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں۔ جس وقت مجھے تھانے کے حوالات میں بند کیا گیا، رات کا وقت تھا، سارے حوالاتی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے گنتی کی، وہ تعداد میں 4 تھے۔ حوالات بہت تنگ تھی۔ ایک قیدی آڑا ترچھا ہو کر سویا ہوا تھا، اگر اسے سیدھا کرایا جاتا تو کافی ساری جگہ خالی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے کافی پاؤں مارے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، مجھے بھی لیٹنے دو۔ کیا کہا؟ کھیلنے دوں؟ ابے یہ حوالات ہے، کوئی ہاکی کا میدان نہیں۔ جواب میں ایک مانوس سی آواز آئی۔ میں چونک اٹھا اور غور کرنے لگا کہ یہ آواز میں نے کہاں سنی ہے، اور اسی لمحے میرے دماغ میں ایک جھپاکا سا ہوا اور میں حوالاتی سے لپٹ گیا۔ ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے تو؟ ابے چھوڑ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابا، یہ میں ہوں، کمالہ، تیرا کمالہ۔ میں فرتے جذبات سے ابا کے گلے لگ گیا۔ میرا گھر والا؟ ابے کیا بک رہا ہے؟ میں کوئی تیری زنانی ہوں؟ ابا نے حیرانی سے کہا۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں پہچان پائے تھے۔ میں نے روشنی میں آتے ہوئے ان کی طرف چہرہ کیا اور ابا یوں اچھلے جیسے انہیں کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ کمالے تو؟ ہاں ابا، میں تیرا کمالہ، جسے سارے کھوتے کا پتر کہتے ہیں۔ اوے کمالیا، ابا بھی مجھ سے لپٹ گئے۔ ہماری آوازیں سن کر پہرے دار تیزی سے ادھر لپکا۔ اوے کون شور کر رہا ہے؟ میں اور ابا تیزی سے دبک گئے اور نیچے لیٹ گئے۔ پہرے دار کچھ دیر تک چکندی نگاہوں سے حوالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر سمجھا شاید کوئی خواب میں بڑبڑا رہا ہوگا اور چلا گیا۔ ابا نے لیٹے لیٹے سرگوشی کی۔ ابے میں نے تو تیرے کل بھی پڑھ دیے تھے، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے دبی دبی آواز میں کہا۔
अब्बा मेरी छोड़, ये बता तू कैसे यहाँ आया? अब्बा को मेरी बात फिर अधूरी सुनाई दी, ताहम उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, लिहाजा दांत पीस कर बोले, वो लड़की घर पर पुलिस ले आई थी और मुझे पकड़कर यहाँ डाल दिया। 1 महीना होने को आया है, कसम से अब तो यहाँ दिल लग गया है। मुझे गुस्सा आ गया। फहमी मुसलसल ज्यादतियां कर रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। अचानक मुझे कोई ख्याल आया और मैंने अब्बा से पूछा, अम्मा तो ठीक है ना? अब्बा ने बुरा सा मुंह बनाया, हाँ ठीक ही है, वो कमबख्त तो कभी बीमार ही नहीं पड़ती। अब्बा तुझ पर तशद्दुद तो नहीं किया गया? क्या कहा? तहज्जुद? अबे थाने में कहां से तहज्जुद पढ़ सकता हूँ, कुछ अकल की बात किया कर। मैंने दांत पीसे और खामोश हो गया। फहमी ने ताकतवर होने का सबूत दे दिया था और मैं यकीन से कह सकता था कि अब ना सिर्फ मुझे उसे तलाक देना पड़नी थी, बल्कि पता नहीं वो बाद में इंतकाम भी किस तरीके से ले। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ख्वामख्वाह बैठे बिठाए मुसीबतें मोल लिए जा रहा था। क्या हर्ज था अगर फहमी को तलाक दे देता और इत्मीनान से अपने घर चला जाता। बाज़-औक़ात इंसान अपने दिए जितने भी अच्छे फैसले करता है वो उसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। कमाले, 5 लाख कहाँ है? अब्बा ने मुकम्मल राजदारी से इधर उधर देखते हुए पूछा और बेइख्तियार मेरी आह निकल गई। अब्बा सारे वाक़े से बेखबर थे और अब तक यही समझ रहे थे कि मैं फहमी से 5 लाख वसूल कर चुका हूँ। अबे बताता नहीं, रकम किधर है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। अब्बा रकम नहीं मिली। मैंने अपने आते हुए आंसू जब्त किए। हैरत अंगेज तौर पर अब्बा को मेरा पूरा जुमला समझ आ गया। वो बुरी तरह चौंके। क्या मतलब? अबे रकम, वो 5 लाख? हाँ अब्बा, वो नहीं मिले। क्यों क्यों क्यों? उन्होंने दायां कान बिल्कुल मेरे मुंह के करीब कर लिया। वो इसलिए कि मैंने अभी तक फहमी को तलाक नहीं दी। हैं? अबे यानी कि तूने उससे निकाह पढ़वा लिया था और वो तेरी बीवी है? अबे सच कह रहा है? अब्बा का चेहरा चमकने लगा था और मैं मजीद बुझने लगा था। ऐसी बीवी से तो बेहतर है बंदा घर में बकरी ले आए, कम से कम दूध तो मिलता रहता है। हाँ अब्बा, वो मेरी बीवी है। मैंने करवट बदली और फिर गुजरे हुए तमाम वाकयात अब्बा को मनोवन बयान कर दिए। अब्बा ने कान मेरे करीब कर रखे थे और आंखें फाड़कर मेरी कहानी सुन रहे थे। पूरी बात सुनते ही उनकी आंखों में शोले रक्स करने लगे। अबे उसकी क्या मजाल कि वो तुझे खावन तस्लीम ना करे, मैं कल ही थानेदार से बात करता हूँ। अब्बा ने ऐसे कहा जैसे थानेदार उनका मातहत हो। नहीं अब्बा, अभी ये बात किसी से भी नहीं करनी, वरना रही सही बाजी भी हाथ से निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बाल मलते रह जाएंगे? लेकिन क्यों? ये बाल दरमियान में कहां से आ गए? वो चौंके और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सुबह होते ही थानेदार के कमरे में मेरी पेशी हो गई। वो कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था और खुमार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही सिपाही मुझे लेकर अंदर आए, वो खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया। लगाओ अब नारे, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद। मैं समझा शायद वाकई नारे लगाने के लिए कह रहा है। ये सुनते ही उस पर वहशत सवार हो गई। उसने मेरी उंगलियों में डंडा बजाकर जोर से दबाना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल गईं। ये क्या कर रहे हो? अचानक थाने में एक गरजदार आवाज गूंजी और मेरे समेत थानेदार भी चौंक उठा। मैंने गर्दन घुमाई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। सेठ खूबसूरत गुस्से से थानेदार को घूर रहा था। सेठ को देखते ही थानेदार की सिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से डंडा मेरी उंगलियों से निकाला और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए सेठ से हाथ मिलाने लगा। सेठ ने अपना हाथ खींच लिया। ये क्या कर रहे थे तुम? सेठ ने दोबारा पूछा। सेठ साहब, ये उल्लू का पट्टा आपकी बेटी को तंग कर रहा था, मैंने पकड़ लिया। बकवास मत करो, हम तुम्हें लाइने हाजिर करवा देंगे। तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारा दामाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे दामाद को थाने में ले आओ? सेठ की आंखें अंगारे बरसा रही थी। सेठ का जुमला सुनते ही थानेदार को चक्कर सा आ गया। उसने मेज का सहारा लिया और गौर करने लगा कि क्या जो उसने सुना है वही सेठ ने कहा है। ये आपका दामाद, ये फ्राडिया? कांग्रेचुलेशन, जुबान को लगाम दे वरना खड़े खड़े डिसमिस करवा दूंगा। सेठ गुर्राया। लेकिन सेठ साहब, ये तो बस सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे ले जा रहे हैं। थानेदार उछल पड़ा। नहीं सेठ साहब, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये झूठ बोल रहा है, ये आपका दामाद नहीं है। मैं समझ गया कि अब मुझे बोलना चाहिए, लिहाजा रो देने वाले अंदाज में सेठ से कहा, अंकल खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे मार डालेगा। सेठ की आंखों में दुनिया भर का प्यार सिमट आया। शट अप, फिक्र न करो मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ। थानेदार इधर उधर बल खाता फिर रहा था। सेठ साहब, एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लीजिए। उसकी बात अधूरी ही थी कि कमरे में फहमी दाखिल हुई और सेठ को देखते ही बौखला गई।
اس کے वहम و गुमान में भी नहीं था कि सेठ यूं थाने में भी आ सकता है और यहाँ उसकी मुलाकात मुझसे भी हो सकती है। डैडी, आप यहाँ? थानेदार खुश हो गया। लीजिए सेठ साहब, मैडम भी आ गई हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। मैडम, ये उल्लू का पट्टा अपने आप को आपका खावंद बता रहा है। फहमी के छक्के छूट गए, वो बुरी तरह फंस गई थी। सेठ की आवाज आई, बताओ फहमी, बताओ इस जाहिल इंस्पेक्टर को कि हकीकत क्या है। फहमी का गला खुश्क हो गया, उसने घबराकर इशारे से पानी मांगा। एक सिपाही दौड़ा गया और फहमी के लिए पानी ले आया। मैं बखूबी समझ गया कि गेंद 90% मेरे कोट में आ चुकी है। पानी पीते पीते फहमी को गोता लग गया और वो खांसती हुई बाहर निकल गई। मैं उसकी सारी चालाकियां समझ रहा था। आखिर खावंद था उसका। मुझे पता था कि वो कोई जवाब सोच रही है, लेकिन शायद हालात ऐसे बन चुके थे कि उससे कोई भी जवाब सोचा नहीं जा रहा था। वो ज्यादा देर तक बाहर भी नहीं रह सकती थी, लिहाजा पसीने में शराबूर दोबारा अंदर आ गई। मैडम, बताइए ना हकीकत। थानेदार ने मूंछों को ताव देते हुए मेरी तरफ देखा। फहमी ने एक नजर अपने बाप पर डाली और एक नजर मुझ पर, फिर आहिस्ता से बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। थानेदार हैरत से फहमी को देखने लगा। छोड़ दूं? लेकिन मैडम, इसे तो आपने खुद। इसे हकीकत बताओ, हकीकत, ताकि इसे पता चल सके कि इसने क्या हरकत की है। सेठ ने फहमी को डांटा। मैं उस वक्त जिंदगी का मजेदार तरीन लम्हा एंजॉय कर रहा था। फहमी के गिर्द जाल इतना मजबूत बन चुका था कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं निकल सकती थी। और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक और थानेदार की तवक्को के बरखिलाफ फहमी का जवाब मौसूल हो गया। उसने पूरे एतमाद के साथ चेहरा उठाया और थानेदार की आंखों में आंखें डालकर बोली, ये मेरे शोहर हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे शोहर को झूठे इल्जाम में पकड़कर थाने लाओ? फहमी एकदम उल्टा पड़ गई। ये उसका पुराना स्टाइल था। थानेदार हक्का बक्का रह गया। लड़की बाप की मौजूदगी में खुद इकरार कर रही थी कि मैं उसका खावंद था। अब तो कोई शुबा नहीं रह गया था। थानेदार हैरानी की इतनी शदीद कैफियत में था कि उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। वो बंदे जिसे वो एक 3rd क्लास मोहल्ले की 4th क्लास गली से मारते पीटते थाने में लाया था, वो इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की का खावंद था। कुछ देर खामोशी रही, फिर थानेदार ने सर हिलाया। ठीक है मैडम, हमसे गलती हो गई, आप इसे ले जा सकती हैं। अब हैरान होने की बारी मेरी थी, क्योंकि जो कुछ हुआ था उस पर थानेदार को कुछ न कुछ तो बाज पर्स करना चाहिए थी, लेकिन वो बड़े आराम से मान गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि फहमी बात करने के दौरान थानेदार को अपनी खूबसूरत आंख मार चुकी है, और आंख मारने का एक ही मतलब हुआ करता है कि फिलहाल जो कहा जा रहा है उसी की हाँ में हाँ मिलाओ। मैं बेचारा खुश हो गया कि अब फहमी वाकई मेरी बीवी कहलाएगी। सेठ ने मामला सुधरते देखा तो एकदम उसकी बाछें खुल गई। भाई वाह वाह, मजा आ गया, यानी शुक्र है कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, वरना इस निकम्मे थानेदार ने तो मेरे दामाद का कीमा बना देना था। चलो भाई फहमी, अब घर चलते हैं। मैं अपना दामाद वापस मिलने की खुशी में उसे कुछ नए शेर सुनाना चाहता हूँ। डैडी, आप चले, मैं आती हूँ, फहमी ने कहा, और मुझे खतरे की बू महसूस हुई। वो यकीनन कुछ बदलने के चक्कर में थी। मैंने जल्दी से कहा, फहमी जान, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें कौन सा इतना जरूरी काम है? चलो मेरे साथ, चलो चलो जल्दी करो। मैंने पूरी जिम्मेदारी से उसका हाथ पकड़ लिया। फहमी ने दांत भेंच लिए, लेकिन मैं तो रूई का गाला थामे हवाओं में उड़ रहा था। कौन उल्लू का पट्टा मुझे उसका हाथ पकड़ने से रोक सकता था? मैंने उसे अपनी तरफ घसीटा। सेठ ने दामाद और बेटी का ये प्यार देखा तो खुशी से सर धुनने लगा। भाई क्या मोहब्बत है आपस की। इसी मौके पर एक फिल बदीहा शेयर हुआ है। अर्ज किया है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे अगर हाथों में अपने बम ना होंगे। मैंने खुलकर उसे दाद दी और फहमी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। फहमी गुस्से से बेचुताब खा रही थी। उसका अंग अंग भड़क रहा था और उसकी तपिश मुझ तक पहुंच रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह सलामत रखे, मेरा ससुर मेरे साथ था। हाथ छोड़ दो कमीने, फहमी ने भयानक सरगोशी की। मैंने मजीद सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ कहाँ था? ये तो कोई मक्खन की टिकिया थी। आज अगर कोई मुझे पहाड़ से नीचे छलांग लगाने को कहता तो मैं बिला तामुल लगा देता। आई लव यू फहमी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैंने जवाबी सरगोशी की। तुम इंसान नहीं गधे हो, गधे। तो क्या गधे के सीने में दिल नहीं होता? होता है, लेकिन वो सिर्फ गधी की इमानत होता है। जाओ, तुम्हें इस वक्त किसी गधी के पास होना चाहिए। तुम्हारा अंदाजा कितना दुरुस्त है। मैं खुश हो गया और फहमी जल भून कर रह गई। 5 लाख वाली बात दोबारा भी हो सकती है, उसने फिर सरगोशी की। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर उसकी आंखों में देखा। सेठ आगे आगे जा रहा था। फहमी, अब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी बीवी हो, बस मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? फहमी ने गौर से मेरी तरफ देखा।
میں تمہاری خاطر 4-5 خوبصورت لڑکیاں پھنسا سکتا ہوں، پورا امرود کھا سکتا ہوں، 2 دن مسلسل سو سکتا ہوں، ایشوریا کی فلم دیکھ سکتا ہوں، باتھ روم کا دروازہ بند کیے بغیر نہا سکتا ہوں، امجد اسلام کے سر پہ چڑھ کر گھیسیاں لے سکتا ہوں۔ اور شٹ اپ، جیسے تم گھٹیا ویسے تمہارے کام گھٹیا۔ دیکھو دیکھو، مجھے گھٹیا مت کہنا، میں گھٹیا لگتا ضرور ہوں لیکن ہوں نہیں۔ تم 100% گھٹیا ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم نے میدان مار لیا ہے، فی الحال تو تم بچ نکلے ہو، لیکن بہت جلد تمہارا وہ حشر ہوگا جو تمہارے سر کا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر سر پر ہاتھ پھیرا، بال کافی اگائے ہوئے تھے، ٹنڈ کروائی جا سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ فہمی نے کہا تھا کہ اس کے پہلے خاوند کی اگر ٹنڈ کروا دی جائے تو وہ بالکل میری شکل کا نکل آئے گا، تو کیا اگر میں بال رکھ لوں تو اس جیسا لگنے لگوں گا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے دوبارہ سر پہ ہاتھ پھیر کر بالوں کی لمبائی ناپی۔ اصولی طور پر جس سپیڈ سے بال بڑھ رہے تھے میں بہت جلد اس کے پہلے خاوند کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ ویری گڈ، میں نے خود کو داد دی۔ سیٹھ خوبصورت ڈرائیور کو فہمی کی گاڑی گھر لے جانے کا حکم دے کر خود گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور پچھلا دروازہ ہمارے لیے کھلا تھا۔ ہم دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سرگوشی کی، تمہارے باپ کی وجہ سے آج اللہ نے بہت سارے کرم کر دیے ہیں۔ وہ تنک کر بولی، ظاہری بات ہے میرا باپ ہے، تمہارا بھی کوئی باپ ہوتا تو تمہیں احساس ہوتا۔ اس نے گالی دی۔ مجھے کرنٹ سا لگا، ابا کا تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ اندر حوالات میں پڑے تھے اور میں دوبارہ انہیں چھوڑ کر سیٹھ کی کوٹھی میں جا رہا تھا۔ میں جہاں تھا میرے قدم وہیں جم گئے۔ فہمی جو گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی مجھے اس طرح رکتے دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہو گئی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے فہمی کے کان میں کہا، پلیز میرے ابا اندر ہیں حوالات میں، انہیں تو رہا کروا دو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، غور سے میری بات پر دھیان دیا، پھر کچھ سوچا اور اچانک ہی اتنا زوردار قہقہا لگا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ سیٹھ نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، فہمی ہنستی جا رہی تھی۔ سیٹھ بات کو سمجھے بغیر اس کے ساتھ زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ فہمی کس بات پر قہقہے لگا رہی ہے، کہیں پھر سے ایکٹنگ تو نہیں کر رہی۔ سیٹھ قہقہے لگا لگا کر تھک گیا تو گاڑی سے اتر کر فہمی کے قریب آیا اور بولا، بھائی آج تو بڑا ہنسایا تم نے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کس بات پر ہنس رہی ہو؟ فہمی جواب سوچ چکی تھی، فوراً بولی، ڈیڈی شاہ رخ تھانے میں کتنے پریشان لگ رہے تھے، بس یہی سوچ کر ہنسی آ گئی۔ سیٹھ دیوانہ وار قہقہے لگانے لگا، لیکن میں کھٹک رہا تھا، ضرور کوئی اور بات تھی جس نے فہمی کو یکدم خوش کر دیا تھا۔ ارے میں اپنا موبائل تو اندر ہی بھول آئی، آپ لوگ بیٹھے میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی تھانے کے اندر چلی گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا تھا کہ فہمی کا موبائل اس کے پرس میں تھا، تو پھر وہ اندر کیا لینے گئی تھی؟ میں گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ سیٹھ ہنستے ہنستے دوبارہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی فہمی دمکتے چہرے کے ساتھ برآمد ہوئی، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ قریب آتے ہی اس نے میرے گال پر ایک چٹکی لی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مجھے بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا اور بولی، چلیں؟ مجھے الہام ہو گیا کہ بہت جلد ذلت پیریڈ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سارے راستے وہ گنگناتی رہی۔ میں دیر پہلے شادوں فرحاں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ فہمی جب بھی اس طرح خوش ہوتی تھی میرا کباڑا قریب ہوتا تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھی پر پہنچتے ہی سیٹھ گاڑی سے نکل کر سیدھا اندر چلا گیا۔ میں اور فہمی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پٹھان چوکیدار مجھ پر نظر پڑتے ہی سکتے میں آ گیا۔ پتہ نہیں میرے بارے میں بعد میں اسے کیا بتایا گیا تھا، تاہم اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہوئی تھی۔ میں فہمی کے ساتھ چل رہا تھا اور ہر لحاظ سے گھر کا ایک اہم فرد دکھائی دے رہا تھا۔ اندر جاتے ہی سیٹھ تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ فہمی صوفے پر براجمان ہو گئی۔ شوہر صاحب کچھ کھائیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے پاؤں پڑ جاؤں اور معافیاں مانگنا شروع کر دوں۔ وہ مسلسل مجھے زچ کر رہی تھی۔ بات کیا ہے؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، میں نے پوچھا۔ صرف خوش؟ نہیں یار، میں آج بہت ہی خوش ہوں اور تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں اچنبے میں پڑ گیا۔ کون سا مسئلہ؟ وہ ہنسی۔ تمہارا نام ہی کمال نہیں، تم خود بھی کمال ہی ہو۔ بھائی میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ اب تم سے کیسے جان چھڑا سکوں گی، اسی لیے تمہیں دوبارہ 5 لاکھ کی پیشکش کی، لیکن تم نے اپنے باپ کے حوالات میں رہنے کا ذکر کر کے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں زور سے چونکا۔ مطلب یہ میرے پیارے کمالے جی کہ میں نے انسپیکٹر کو کہہ دیا ہے، اب تک وہ تمہارے باپ کی ہڈی پسلی ایک کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر چکا ہوگا۔ بھائی کس کی ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے؟ سیٹھ خوبصورت باتھ روم سے نکل آیا۔ فہمی جلدی سے بولی، وہ ڈیڈی
शाहरुख को असल में बड़ी हड्डी वाला गोश्त पसंद नहीं, उसी पर बात हो रही थी। सेठ ने सर हिलाया। भाई आई लव मटन, मुझे तो चिकन बहुत पसंद है। अरे चिकन से याद आया, खाने का क्या इंतजाम किया है? भाई बड़ी भूख लगी है। फहमी ने खानसामा को आवाज लगाई। मेरे दिमाग में झक्कर से चलने शुरू हो गए, क्योंकि फहमी अब मेरे बाप को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करेगी। कसूर मेरा ही था, वो तो अब्बा को हवालात में बंद करवा के भूल चुकी थी। मैंने ही उसे याद दिलाया था कि अब्बा अभी तक हवालात में है। यकीनन मोबाइल लेने के बहाने जब वो अंदर गई थी तो थानेदार को बहुत कुछ समझा आई होगी। खानसामा खाना लगाने लगा था। मैं चुपचाप ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। ये वही बेडरूम था जहां से मैं मौलवी साहब को कुर्सी पर पलटकर निकाह नामे समेत फरार हुआ था। निकाहनामा याद आते ही मैंने जल्दी से जेब में हाथ मारा। निकाहनामा मौजूद था। वैसे ही बड़ी खतरनाक बात थी कि मैं निकाहनामा जेब में लिए फिरता था। अगर कहीं गुम हो जाता या थानेदार मेरी तलाशी के दौरान बरामद करवा लेता तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहना था। थोड़ी ही देर बाद फहमी भी अंदर आ गई। उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, लो तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? मैं सर खुजाने लगा और आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। हेलो के बाद दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही मेरे फरिश्ते कूच कर गए। अबे कमाले, मुझे बचा ले, वरना ये मुझे पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे। अब्बा गिड़गिड़ाए। अब्बा तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। क्या कहा? नहाता हूँ? अबे शर्म नहीं आती? बाप पुलिस मुकाबले में मरने को है और तुझे नहाने की पड़ी है। अबे नहाने वाले को गोली मार, मेरी फिक्र कर मेरी। ओहो अब्बा, ये लड़की मेरी बीवी कहती है मुझे तलाक दो वरना तुम्हारे बाप की बर्बादी कर दूंगी। क्या कहा? मुझसे शादी करेगा? अबे कमाले, किस मौके पर कौन सी खुशखबरियां सुना रहा है? अबे दे दे उसे तलाक, बचा ले अपने बाप को। मुझसे शादी करके भी तो हमारे ही घर में आएगी। मैं गुस्सा खा गया। अब्बा वो तुझसे शादी नहीं तेरी बर्बादी चाहती है। ओए गंजे मनहूस, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर तूने मैडम को तलाक ना दी तो अपने बाप के कुल पढ़ लेना। थानेदार अब्बा के हाथ से फोन छीनते हुए चिल्लाया और फोन बंद कर दिया। मैं हेलो हेलो ही करता रह गया। लाओ फोन मुझे दे दो। फहमी ने हाथ आगे किया और मैंने बेदिली से फोन उसे थमा दिया। क्या प्रोग्राम है? उसने एक अदा से पूछा। कुछ नहीं, खाना खाकर कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं समझा शायद वो वाकई मेरा प्रोग्राम पूछ रही है। वो दांत पीसती हुई उठ खड़ी हुई। बस कमाले बस, बहुत हो चुका। अब की बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की या मसला खड़ा किया तो तुम्हें यतीम होने से कोई नहीं बचा सकेगा और अपने बाप की मौत तुम्हारे सर होगी। बोलो तलाक देते हो या नहीं? फहमी मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तुम्हें अभी मुझे सादा कागज पर तलाक लिखकर देना होगी और अंगूठा भी लगाना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो। गंजे बकवास बंद करो। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। तुम्हारा बाप मौत के करीब होता जा रहा है। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि सेठ को जाकर दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो अब्बा को हवालात से निकलवा ले, लेकिन फिर बेबसी से ये सोचकर रुक गया कि सेठ को तो फहमी पहले ही बता चुकी है कि मेरे वालिदैन फोत हो चुके हैं। उसी लम्हे मुझे एक अजीब सा ख्याल आया और मैं चौंक उठा। सेठ को किसने बताया कि मैं हवालात में था? मैंने खुद को कोसा। ये सवाल तो मुझे फौरन सेठ से करना चाहिए था। लगता है कुछ सोच रहे हो, ना सोचो, गिर पड़ोगे। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें भी सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बाप को किसने बताया कि मैं हवालात में हूँ? वो वहां कैसे पहुंचा? मेरी बात सुनते ही फहमी उछलकर खड़ी हो गई। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम फौरन डैडी से पूछो। कैसे पूछूं? मेरे बाप की जिंदगी की घड़ियां कम हो रही हैं। मैं तो शदीद परेशानी के आलम में हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे बाप को कल तक कुछ नहीं होगा। मैं इंस्पेक्टर को फोन कर देती हूँ। तुम जाओ, नीचे जाओ और डैडी से पूछो कि वो हवालात कैसे पहुंचे। मैंने बेयकीनी के आलम में फहमी की तरफ देखा। उसने सर हिलाया और मैं थके थके कदमों से चलता हुआ नीचे आ गया। सेठ खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर बैठा खलाओं में घूर रहा था। मैंने उसके साथ वाली कुर्सी संभाल ली। उल्लू का पट्ठा। सेठ बड़बड़ाया और मैं हड़बड़ा गया। जी क्या कहा? उल्लू का पट्ठा, उसने दोबारा जोर देकर कहा। मैंने जल्दी से अपना जायजा लिया कि शायद मुझ में कोई ऐसी खामी नमूदार हो गई हो, लेकिन मैं वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। उल्लू का पट्ठा, सेठ की आवाज आई। ये आप मुझे सुना रहे हैं या बता रहे हैं? मैंने एहतियातन पूछा। सेठ ने एकदम मेरी तरफ देखा, फिर मुकम्मल राजदारी से बोला, कान इधर लाओ। मैं मुतजस्सिस हो गया और कान सेठ के मुंह के करीब कर लिया। सेठ पूरी कुव्वत से चीखा, उल्लू का पट्ठा। फिर वो लहक लहक कर गाने लगा। उल्लू का पट्ठा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने, मेरे सरहाने एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापिस ना आया, उल्लू का पट्ठा।
कैसी नज़म है दामाद? मक्ता खूब है, मैंने बेदहानी में टीवी पर सुना हुआ जुमला दोहरा दिया। सेठ ने चंद लम्हे मेरी बात पर गौर किया, फिर उछल पड़ा। क्या मतलब? मक्ता तो उस आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है। मैं बौखला गया। मुझे क्या पता था कि मेरा जुमला बिल्कुल फिट बैठेगा। मैंने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है अंकल, सारी नज़म खूब है, शुरू से लेकर मक्ता तक। सेठ की बातें खिल गईं और वो आदाब आदाब करने लगा। अंकल एक बात तो बताएं, आपको कैसे पता चला कि मैं थाने में हूँ? सेठ ने यकदम घूर कर मुझे देखा, फिर राजदारी से इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से बोला, इस घर में तुम्हारा एक हमदर्द रहता है, उसने बताया था। मेरा हमदर्द? मैं चकरा गया। हाँ, तुम्हारा एक हमदर्द। उसने मुझे बताया कि तुम थाने में हो। क्या नाम है उस हमदर्द का? उसने नाम बताने से मना किया है। मैं हैरत के समुद्र में गोताजन हो गया। इस घर में तो कोई ऐसा नहीं था जो मेरी हमायत में लब्बैक कह सकता। मैं सोचने लगा कि इस घर में कौन कौन मुझे जानता है। एक तो हो गया सेठ खूबसूरत, दूसरी हो गई फहमी, तीसरा कौन हो सकता है? जहन पर जोर मत दो, टिन मुतासिर हो जाएगी, सेठ ने मुझे पिचकारा। और एहन उसी लम्हे मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। पठान चौकीदार को तो मैं भूल ही गया था। ओ माय गॉड, तो क्या चौकीदार मेरा हमदर्द है? यल्ला है। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका अगला पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए।